الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو غادي نهضر شوية على لا فيرميتور سينيماتيك. فيرميتور سينيماتيك، راني هضرت على لا فيرميتور جيومتريك سينيماتيك سينيماتيك. هضرت على لا فيرميتور جيومتريك، اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف. ولكن نمشي دابا نهضر على لا فيرميتور جيومتريك. غادي نعطيكم لا ديفينيسيون ونشرحها. Définition. La fermeture de chaîne cinématique consiste à écrire une somme de torseurs cinématiques qui sera égale au torseur nul, tout simplement. Simple. اكتبوا ونشرحوا. La fermeture de chaîne la fermeture cinématique consiste à écrire une somme de torseurs cinématiques qui sera égal au torseur nul. Qui sera égal au torseur nul. Au torseur nul. إذن شنو هي لا فيرميتور سينيماتيك؟ لا فيرميتور سينيماتيك هي واحد لا فيرميتور اللي كنكتبو شنو؟ ماشي دي فيكتور بحال لا فيرميتور جيومتريك، ولكن كتكتبو ان توrseur سينيماتيك ديال لي ليزون سينيا، هادوك لي ليزون اللي كيكونوا كي ايغال لو توrseur نول. نديرو واحد ليكزامبل باش نفهمو هاد المسألة. اكزامبل par exemple عندي واحد graphe de liaison I J K L هذا. La fermeture cinématique s'écrit alors en passant par toutes les liaisons intermédiaires. شنو غادي ندير؟ إذا غادي ندير التورسور، ناخدو مثلا نبدا ب I par rapport à L. I par rapport à L. Plus quoi? Torseur L par rapport à Zido, K. Plus le torseur de K par rapport à J. Z. Le torseur de J par rapport à I. Cinématique de J par rapport à I. Égale quoi? Le torseur nul. Égale torseur nul. Ce résultat, هذا الريزولتا اللي لقيناه هو هذه هي لا فيرميتور سينيماتيك. ولكن من جبناها سكون ابل لا كومبوزيسيون دي موفمون. راه جبناها من لا كومبوزيسيون دي موفمون. يدير واحد الباراغراف في لاشين على كومبوزيسيون دي موفمون. جبناها من لا كومبوزيسيون des mouvements. Composition des mouvements. Finalement, on exprime chaque torseur en utilisant les inconnus cinématiques de la liaison inconnue. إذا غادي نمشيو ناخدو هاد التورسور ونexprime chaque torseur في لو بوين ديالو، chaque torseur في لا باز ديالو، ونديرو نرجعو كاع لي torseur سول بوين، ومنها نخرجوا هذوك لي زيكواسيون اللي غادي يكونوا عندنا، ومن تم نديرو ونحلو السيستم. دونك هنايا après c'est passer par chaque liaison
par chaque liaison et exprimer ces inconnus cinématiques. Ces inconnus cinématiques. غادي ناخدو واحد لو كا جينيرال في لو كا ديال un mécanisme qui est en 3D. صافي ناخدو هاد الميكانيزم en 3D. Là c'est comment résoudre donc système le mécanisme 3D. Mécanisme 3D. هنا on a déjà défini هذاك le gamma. Le gamma c'est le nombre cyclomatique. Nombre cyclomatique. Alors قلنا بلي أن le nombre cyclomatique هو le nombre de chaînes indépendantes. لقينا واحد la relation. نعاود نكتبها هنايا. Gamma égale nombre de liaisons moins le nombre des solides plus 1. On note EC, nombre d'équations cinématiques. Nombre d'équations cinématiques. Équations cinématiques. Nombre d'équations cinématiques. En 3D, nombre d'équations cinématiques égale 6 fois gamma. 6 fois gamma. On va prendre IC, c'est quoi? C'est le nombre d'inconnus cinématiques. Nombre d'inconnus cinématiques. Nombre d'inconnus cinématiques. Oui. هذه en 3D EC égale 6 fois gamma. En 2D 6 EC شحال كتساوي EC égale 3 fois gamma. C'est-à-dire le nombre ديال إلا كانت عندي واحد chaîne complexe إلا كانت chaîne simple fermée هذه gamma égale à 1 donc le nombre d'équations cinématiques c'est 6 c'est logique. إلا كان plus يعني c'est-à-dire deux chaînes c'est-à-dire on parle de complexe chaîne complexe غادي يكون 6 fois جوج يعني 12 l'équation cinématique. Ou ici c'est le nombre d'inconnus cinématiques. C'est le nombre d'inconnus cinématiques. غادي ناخذوا بالنسبه les liaisons les معروفين le nombre d'inconnus cinématiques. Les inconnus cinématiques des liaisons. Les inconnus cinématiques. Les inconnus cinématiques des liaisons. هنا غادي ناخذ هاد الجدول غادي ندير فيه لو نومبر دانكوني سينيماتيك لي ليزون اللي معروفين غادي نبدا بانكاسترومون في 2D ou في 3D. Le nombre d'inconnus cinématiques في l'encastrement c'est 0 ou في 3D c'est 0. بالنسبة للبيفو le nombre d'inconnus cinématiques c'est-à-dire عندها une seule rotation autour d'un axe, c'est-à-dire le nombre égal à 1, soit en 2D, soit en 3D. بالنسبة للغليسيير عندها سيدي حتى هي
degré inconnu cinématique égale à 1 هنا حداو راسكم فين في ponctuel حداو راسكم ponctuel لاحظوا بلي انه كيختلف من 2D ل 3D 2D عندها 2 inconnus cinématiques 3D عندها 5 inconnus cinématiques حداو راسكم هذه في البونكتويال في 2D عندها 2 inconnus cinématiques par contre في 3D عندها 5 inconnus cinématiques. On passe لواحد la partie اللي هي خصكم تعرفوها ce qu'on appelle le rond. On va parler de rond, on va parler mobilité et hyperstatisme. Hyperstatisme. نهضروا على le rond, le mobilité ou l'hyperstatisme. بداو برون le rond. غادي نعطيكم لا ديفينيسيون ديريكتومون وعاد نمشي نشوفوا لي زيكزامبل. بالنسبه لو rond d'un système, le rond d'un système tout simplement correspond au nombre d'inconnus que l'on pourra déterminer. Que l'on pourra déterminer. R, on note RC, c'est le rond du système, c'est le rond cinématique. Est inférieur égale l'équation nombre d'équations cinématiques. Est inférieur ou égal nombre d'équations cinématiques. Le rond correspond au nombre d'inconnus pourra déterminer, que l'on pourra déterminer. Monsieur d'abord, la mobilité M du mécanisme. هادو des définitions ما كاين ما يتشرح فيهم. La mobilité M du mécanisme pour la mobilité M du mécanisme, c'est le nombre minimal de degrés de liberté à bloquer afin que chacune des pièces du mécanisme ne puisse plus bouger. هذا غادي نشرح. كتبوها ونشرحوها. Nombre minimum de degrés de liberté à bloquer afin que chaque pièce du mécanisme ne puisse plus bouger. La mobilité M du mécanisme, c'est نختصرها لكم بهذه الطريقة. هي أنه واحد الميكانيزم كيتحرك ياك. alors كيتحرك. حنا شنو كنديرو؟ كندبرو على لو نومبر مينيمال دو دوغري دو ليبرتي اللي خصنا نبلوكيوهم باش داك الميكانيزم يبقى فيكس. c'est-à-dire خصنا ندبرو على داك لو نومبر مينيمال ديال les degrés de liberté باش نبلوكيوه باش لو ميكانيزم ديالنا يبقى فيكس. بطبيعة الحال كاين علاقة رياضية
c'est le M égale quoi? تحفظ égale IC moins RC. C'est-à-dire ce sont les inconnus cinématiques moins RC sans... Oui. le rang. نكتبها لكم بطريقة أخرى. اللي كنا يعني هاد الجملة نكتبها لكم بطريقة أخرى. اللي ما بغاش يكتب هاد الجملة ما يكتبهاش، يكتب هاد يعني هاد الطريقة. هو أن le nombre d'inconnus à fixer, le nombre d'inconnus à fixer, شنو كيساوي؟ le nombre d'inconnus total un nombre d'inconnus total moins le nombre d'inconnus déterminé. D'inconnus déterminé. Moins le nombre d'inconnus déterminé. هذه هي la relation ديال. Moins le nombre d'inconnus déterminé. L'hyperstatisme d'un mécanisme. Hyperstatisme d'un mécanisme. L'hyperstatisme d'un mécanisme. Le degré d'hyperstatisme, on appelle le degré d'hyperstatisme correspond au nombre d'équations inutiles du système cinématique. Au nombre d'équations inutiles du système cinématique. La relation mathématique, il y a le H égale l'équation cinématique moins RC. Tout simplement, les mots qui écrivent cette jumla, écrivent la phrase nombre d'équations inutiles égale quoi? Nombre d'équations total moins le nombre d'équations utiles. L'équation utile. Moins le nombre d'équations utiles. Moins le nombre d'équations utiles. Nous allons remplacer RC. Nous allons remplacer RC بالآخر. منا بهاد العلاقة اللي لقيناها الموبيليتي اي سي شنو نلقاو اش نلقاوها شنو اش ايغال كوا ايغال لا موبيليتي بلس او سي موان زانكونو سينيماتيك. هادي notre relation ديال الدوغري هيبرستاتيزم ديال لو دوغري هيبرستاتيزم. دونك غادي نمشيو دابا او غادي في الفيديو الجاي ان شاء الله
غادي هاد لي غولاسيون اللي لقيناهم غادي نديروهم dans le cas des mécanismes plans. Dans le cas des mécanismes plans, غادي نشوفوا شنو غادي نلقاو. Dans le cas de mécanismes ou bien des mécanismes plans, وغادي نشوفوا شنو غادي نلقاو. إذا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك بالقناة ووضع تعليق محفز إلى عجبكم الفيديو. بطبيعة الحال أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.